لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جو برحمت مقام میں اس وقت تسا احباب دے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ یہ مقام علی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 25 سپارہ، سورت کا نام الشورى۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا یہ تیسرا خطبہ جمعہ میں اپنی معروضات اور گزارشات میں اس آیت مبارکہ کے تحت شروع کرنے تو قبل ایک گزارش اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ کے اندر گھٹنے پھڑ کے بیٹھنا اور تیگ لگا کے بیٹھن تو گوٹھ مار کے بیٹھن تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس واسطے کہ جنہ دیاں کڑیاں بابرکت کڑیاں ہوندیاں نے، انہاں کڑیاں نوں اپنی چولیاں دی زینت بنا کے لے کے جایا کرو اور انہاں نیکیاں نوں اکٹھیاں کر کے لے کے جایا کرو تاکہ اللہ رب العالمین ساری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو سست نہیں بلکہ چست ہو کے بیٹھا کرو، سنیا کرو عمل واسطے اور عمل بھی کریا کرو۔ اللہ میرے سوے سانو سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مقام عظیم الشان میں تواڈے سامنے اس وقت بیان کیتا ہے، اس مقام عظیم الشان دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت دا اور انہاں بیٹیاں دا تذکرہ فرمایا، انہاں دی شان مقام تے عظمت نو رب نے بیان کیتا ہے۔ تے قرآن دا مقام ذرا سن دے جایا جے اور اپنے دلان دے قلوب اور ایمان قلوب دا ایمان تازہ کر کے لے جایا جے، اور اج قرآن دی بارش دے نال اپنے دل و دماغ دیا بنجر زمیناں نوں سیراب تے شاداب کر کے لے جایا جے۔ تو سنو اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ اے دے بارے اعلان کی کر رہے ہیں۔ آواز آندی ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اعلان کر کے میری ذات کا تعارف کروا دے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، زمینہ تے اسمانہ دا خالق تے مالک، زمینہ اسمانہ دی حکمرانی کرنے والا، زمینہ تے اسمانہ دا بادشاہ اللہ کلا ہی ہے۔ او
ओदी हुक्मरानी दे अंदर कोई भी शराकत नहीं कर सकता, ओदी हुकूमत दे अंदर, ओदी बादशाही दे अंदर कोई भी शरीक नहीं हो सकता। उन्हें अपनी बादशाही ते हुक्मरानी दे अंदर जमीन तो आसमान तक, आसमान तो जमीन तक कोई दूजा पैदा नहीं किया जिन्ना रब दे कम्मां दे अंदर दखल अंदाजी कर सके। जरा ज़हन नशीन कर लिया जे गल नो। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाह फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी। अल्लाह अपनी वहदानियत का ऐलान करवा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बरादर, अल्लाह फरमाते हैं सोनिया मेरी जात का तारफ करवा दे। अगे की फरमाया, अगे अल्लाह फरमाते हैं याखलुकु मा यशा, और जिन्नू चाहे जिथे चाहे जिवें दा चाहे बना दे। ये कुदरत मेरे रब दियां ने, और जिन्नू चाहे जिदों चाहे जिथे चाहे पैदा कर दे और जिवें दा चाहे बना दे। ये रब्बुल आलमीन दियां मर्जियां ने। और एक गल से नशीर कर लो, इस मुकाम के अंदर अल्लाह ने फरमाया या खलुकु मा यशा, और जिवें दा चाहे जिन्नू चाहे जिथे चाहे जिवें दा चाहे बना दे। ये सारे इख्तियारात अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ने। ओ दिन ते रात दा, जिंदगी ते मौत दा, रिज़्क दा तंगी दा, ओ जनाब लैलो नहार दा, ओ नफे नुकसान दा, ओ इज्जत ते जिल्लत दा मालिक अर्शा वाला रब दे। ओ जिन्नू चाहे जिवें चाहे बना दे, जो चाहे पैदा कर दे। अगली गल मेरा तवज्जो ना सुनिया जे, अगे अल्लाह फरमाते ने या बोली मैं यशाउ इनासा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी आमद तो पहला दौरे जहलियत दे अंदर, दौरे जहलियत दे अंदर बेटियां धियां बेटियां दी कोई भी कदर ना समझी जाती, इन्हां दी कोई इज्जत ना की जाती, बल्कि इन्हां नूं जिंदा दफन कर दिता जाता। एक सहाबी दा वाकया तुहानूं सुना दिया। ए सैयदना दहिया कलबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजे मुसलमान नहीं होए, अजे कलमा नहीं पढ़िया, ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होए। इंज आके आका अलैहिस्सलाम दे कोल बैठ जांदे ने। आंदा सोनिया मैं कलमा पढ़न वास्ते आया, अल्लाह दे पैगंबर जी मैं मुसलमान होने वास्ते आया, पर सोनिया महबूबा मेरी जिंदगी दा एक ऐसा वाकया जिदा मैनू बड़ा ही दुख ते बड़ा ही गम है। सोनिया मैनू रब कोलों डर आ गया है, मेरे दिल दे अंदर अल्लाह दा डर पैदा हो गया है। जिदों दी आयात नाज़िल होईयां ने सोनिया, जिदों दा मैं तुहाडी ज़बान नबूवत विचों सुन लिया है इज़ शम्सु कुव्विरत, सोनिया मैनू रब दा डर पैदा हो गया है। ते मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने और दहिया सुना की तेरा जिंदगी दा वाकया। आंदा सोनिया मैं 70 घर ऐसे ने जिन्हां दियां बच्चियां जिंदा दफन कीतियां ने, 70 घरां दियां बच्चियां मैं दफन कर चुके हैं। ते सोनिया होया कि मैं अपने कबीले का सरदार सा और मैं तजारती बंदा। एक दिन मैं तजारत वास्ते बाहर चला गया, मुल्कों बाहर शहरों बाहर चला गया। सोनिया मैनू 2-2.5 साल लग गए। ते जो मैं गया ना ते मेरी बीवी हामला सी। ते कहन लगा सोनिया जो मैं को 2-2.5 साल बाद वापस आया ते मैं कुंडी खड़काई, एक छोटी जी बच्ची आके दरवाजा खोल दी है ते मैनू पूछदी है कौन है तू, कौन है तू? फरमांदे ने मैं इस घर का मालिक हाँ। तू कौन है? और बच्ची आंदी है मैं इस घर के मालिक दी बेटी हाँ। आंदा सोनिया बच्ची मेरिया लत्तां नाल चंबड़ जांदी है ते मैनू अप्पू अप्पू पुकार दी है। और यारो और लोगों इन्हां धीआं बेटियां नूं मापियां दे बड़े आसरे होया करदे ने, इन्हां धीआं बेटियां नूं मापियां दी बड़ी तांग होया करदी है। उन्हां बेचैनी नाल मुंडे इंतजार नहीं करते जिवें बच्चियां इंतजार करदियां ने, जिवें बच्ची इंतजार करती है अपने बाप का, अपनी मां का इंतजार करती है। आंदा सोनिया मेरी बच्ची मेरे लत्तां नाल चंबड़ जाती है ते अब्बू अब्बू पुकारन लग जाती है। ते मैं आ देखिया कि मेरे सिर के अंदर ये रब की रहमत खेलती है पई। सोनिया मैं इहनूं अपनी उंगली दे नाल लगाया, अपनी उंगली नाल लगा के ते मक्के दी गली दे अंदर आ जाना ते सामने नजर मारना ते अबू जाल
अबू लाब उत्बा उतैबा शैबा सारे बैठे ने। सोहणिया इन्हां जदों मेरे वाल वेखिया कि ये बच्ची नूं लई आउंदा, सोहणिया इन्हां मैनूं तरह तरह दे ताने ते मेरे मारे शुरू कर दिते। सोहणिया मैनूं परेशान करना शुरू कर दिता। आखे ओ देखो धी वाला बगैरत आ गया, नौजुबिल्ला, ओ धी वाला आ गया जे, कल एदा जवाई बनेगा, ये सब तो बगैरत तरीन इंसान है। सोहणिया इन्हां मैनूं इस कदर परेशान कर दिता, मेरे दिमाग नूं इस कदर गरमा दिता कि मैनूं कुछ भी समझ ना आई। मैं उन्हां पैरां ते ही घर वापस पलटिया ते अपनी बीवी नूं आना मेरी एक घरवाली है, आ मेरी बेटी नूं नहला धुला के इनू कपड़े पहना दे, मैं अज इनू दावत ते लैके जाना है, मैं अज इनू दावत ते लैके जाना है। ते मेरी बीवी इनू नहला धुला के कपड़े पहना के सोने इनू तैयार कर देंदी है। ते मैं अपनी बेटी दा बाजू पकड़ के मक्के दी इंज आबादी दे विचों बाहर निकलना, आबादी दे विचों बाहर आ जाना, इंज अगे जाके पहाड़ी इलाका आ जाता है। पहाड़ दी दूसरी साइड ते पहाड़ दी ओर ते मैं अपनी बच्ची नू लै जाना। सोने मेरी बच्ची अपनी तोतली जुबान नाल प्यारियां प्यारियां मिठियां मिठियां गल्लां करदी जा रही है। सोने मेरे नाल बड़ियां सोहणियां गल्लां करदी जा रही है। अब्बू जी तुसी इन्नी देर कित्थे सो? अब्बू जी मैं तुहाडा इंतजार करदी सा, मैं तुहाडा अम्मी नूं भी पुछया करदी सा, अब्बू जी अज तुसी आ गए हो ते मैनू कित्थे लैके चले हो? आंदा सोहणिया मैं अपनी बच्ची नूं गल्लां विच वरगलाना, ओनू फिसला के बहला के मैं आना बच्चीए ये मेरी बेटी है, फलां इलाके दे अंदर बहुत बड़े ताजर ने साडी दावत कीती है, असीं ओदी दावत खाण वास्ते जा रहे हां। आंदा सोहणिया मैं जांदियां जांदियां ना राह विच ओ कई कुदाल लै लिया जिहदे नाल टोया कड्ढना सी। एक रवायत दे अंदर हुंदा कि खूज सुटिया, एक रवायत के अंदर आंदा कि टोया कट के ते जिंदा दफन किया। आंदा सोनिया मैं कई कुदाल ले ली, अपनी बेटी नूं नाल लेके जा रहा ते मेरी बच्ची मेरे बड़ी मिठियां मिठियां प्यारियां प्यारियां गल्लां करदी है पई ते मैं ओदी गल दा जवाब नहीं दिंदा। सोनिया ओदियां गल्लां मेरे दिमाग ते असर नहीं करदियां, मेरा दिमाग इस कदर अबू जाल अबू लाभ ने इस कदर गर्म कर दिता कि सोनिया ओदियां गल्लां दा मेरे दिल ते भी असर कोई नहीं। मैं ओनू लै जाना ते जाके पहाड़ दी ओर ते अपनी बच्ची नूं बिठा देना, उत्थे बिठा के सोनिया मैं कई लैके ते मैं टोया कड्ढना शुरू कर देना। और यारो धियां नूं मापियां नाल बड़ियां मुहब्बतां हुंदियां ने, इन्हां धियां बेटियां नूं मापियां नाल बड़ा प्यार हुंदा है। आंदा सोनिया मैं टोया कड्ढना शुरू कर देना, कदी मेरे हत्थां ते मिट्टी पै जांदी है, कदी मेरे चेहरे ते मिट्टी पैंदी है, सोनिया कदी मेरे कपड़ियां ते मिट्टी पैंदी है। ये मेरी छोटी जी बच्ची कदी अपनी चुन्नी लैके कदी मेरे मुंह दे उत्तों मिट्टी साफ कर रही है, कदी मेरे हत्थां नूं साफ कर रही है, कदी मेरे पैरों नूं साफ कर रही है, कदी मेरे कपड़ियां नूं साफ कर दी है। भाई सोनिया मेरे दिल दे अंदर फिर भी रहम ना आया। आंदी है अब्बू जी इस टोए दियां कादियां लोड़ां पै गईयां, अब्बू इस कबर दी तेनू कादी लोड़ पै गई। सोनिया मैं अपनी बच्ची दी एक भी गल दा असर नहीं लिया, मैं उस वक्त इस कदर जालिम बच चुकिया सा कि इहदियां गल्लां मेरे ते असर ही नहीं कर रही। सोनिया मैं टोया कड्ढिया, टोया कड्ढदा जा रहा ते जदों मैं टोया कड्ढ लिया ते अपनी बच्ची नूं उस टोए दे अंदर रख के ते उत्तों दी मैं मिट्टी दे टप पाने शुरू कर दिते। सोनिया मैं मिट्टी पाई जा रहा ते मेरी बेटी रोई जा रही है, कुर्लांदी जा रही है। आंदी अब्बू की मेरा जुर्म है? अब्बू मैं की जुर्म कर लिया? ए मेरे बाबुला मैं ते तेनू परेशान भी नहीं किया। अब्बू तू घर आया मैं तेरे को पैसा भी कोई नहीं मंगया, अब्बू मैं ते तेरी इज्जत च भी फर्क नहीं आन दिता। आंदा सोनिया मैं गल नहीं सुनी, गौर नहीं करता ते इहदे उत्ते मिट्टी पांदा जा रहा ते जिदों उस बच्ची दे आखिरी साहबा की रह जांदे ने। आंदा सोनिया मेरी बच्ची एक गल करदी है अपनी जुबान दे विचों, आंदी है अब्बू कल क़यामत दा दिन होएगा, तेरा गिरेबान होएगा ते मेरे हथ होणगे, मैं तेरा गिरेबान फड़ के रब के दरबार च पूछांगी कि मैनू किस जुर्म के अंदर जिंदा दफन किया सही। मेरे आका अलैहिस्सलाम एदी गल सुन के रोई जा रहे ने। आका अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी मुबारक हंजुआ नाल तर हो जाती है। सहाबा आंदे ने जालमा बड़ा ही जालम है, तू आका अलैहिस्सलाम नूं भी रुआ दिता है। मेरे आका फरमाते ने मेरे सहाबा खामोश हो जाओ, इनू अपना वाकया बयान कर लेंदे हो। जदों इन्हें सारा ही वाकया बयान कर लिया, आंदा आका सोनिया मैनू इस चीज का गम ते
परेशानी है। कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह अपने दरबार दे अंदर खड़ा करके मैनू पूछणगे, ओ ज़ालिमा इस बच्ची दा की जुर्म सी जेड़ा तू इनू जिंदा दफन कर दिता, इनू जिंदा दफन करके आया, इस बच्ची का की जुर्म ते कसूर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, ओ गल सुन ले, किस्सा बयान करने वाले, अपनी जिंदगी का वाकया बयान करने वाले, गल सुन ले। अज तू आया रब दे दर ते रजू करने वास्ते, अल्लाह ने तेरे सारे ही गुनाह पिछले मुआफ कर दिते ने, अल्लाह ने तेनू मुआफ कर दिता है, तू रब वाल रजू कर लिया, रब ने तेनू मुआफ कर दिता है। और मेरे भाई मेरे बरादर, इन्हां धियां बेटियां दा हया ख्याल करया कर। और एक बात ये नशीन कर लो, जेड़ा बंदा किसी दी बेटी दा किसी दी धी दा हया करदा है, अल्लाह जुल जलाल दी कसम वो अपनी इज्जत तो भी महफूज रहिंदा है। जेड़ा किसी दी बेटी नू अपनी बेटी समझदा है, जेड़ा किसी दी बेटी नू अपनी बेटी समझ के उसकी इज्जत कदर करता है, वो दुनिया ते भी रब वालों इज्जत पांदा है, आखिरत के अंदर भी इज्जत पाएगा। ते किवें इज्जत पाएगा? मेरे और तुहाडे पीर और मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने, जिन्हों अल्लाह ने दो बेटियां अता कीतियां, दो बेटियां, उन्हां दी परवरिश चंगी करदा है, उन्हां नूं खिला पिला के उन्होंने जवान करके अच्छी जगह ते उन्हों का रिश्ता कर देंदा है। आका फरमाते ने उन्हों की तरबियत चंगी करदा है। आका फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा, आ दो उंगलियां का इशारा किया मेरे महबूब ने। आका फरमाते ने जिवें मेरे सियाबा आ दो उंगलियां आपस दे विच एक दूसरे दे नाल है, कल क़यामत दा दिन होएगा, ओ बंदा जन्नत दे अंदर मैं मुहम्मद दे नाल इंज होएगा, मेरे नाल होएगा। और जिन्हें दो बच्चियां की तरबियत चंगी की, इन्हां धियां मापिया दे बड़े गम हुंदे ने, इन्हां धियां नूं मापिया नाल बड़ियां हमदर्दियां हुंदियां ने, इन्हां धियां बेटियां नूं मापिया दी बड़ी तकलीफ हुंदी है। अगर अपने ससुराल विआहियां चलियां जान ना ते मगरों चैन नहीं हुंदा, मगरों सुकून नहीं हुंदा इन्हां धियां नूं। दुआ करो अल्लाह सारे दियां बेटियां दे नसीब अच्छे करे, अल्लाह सारे दियां भैनां दे नसीब अच्छे कर, अल्लाह सारे दियां बेटियां धियां दे भैनां दे घर वास्ते रख, अल्लाह अपने अपने घर दे अंदर खुश रख। इन्हां धियां बेटियां नूं जदों विआहियां चलियां जान ना, इन्हां नूं सुकून नहीं हुंदा, इन्हां नूं मापिਆਂ दी फिक्र लगी रहिंदी है। इंज हथ चुक के अल्लाह मेरी मां सुती है कि नहीं रात ही जागती रही है, अल्लाह मेरी उदासी दे अंदर मेरे बाप का की होएगा। ये धियां नूं बड़े गम होया करते हैं मापियां दे, ये मापियां दे गम बड़े हुंदे ने। दुआ करो अल्लाह धियां दे दुख ना विखाए, अल्लाह भैणां दे दुख ना विखाए। इन्हां धियां बेटियां नूं मापियां दे बड़े दुख हुंदे ने, ये रब अगे दुआ करदियां ने, अल्लाह मेरे बाप नूं सलामत रखी, अल्लाह मेरी मां नूं पिछे खुश रखी। ये धियां बेटियां दुआ करदियां ने। और यकीन कर लो इस बात ते, बेटियां नूं इन्नी फिक्र नहीं हुंदी वालिदैन दी जिन्नी बेटियां नूं हुंदी है। और रब दियां रहमतां ने अल्लाह अल्लाह मेरे और तुहाडे पीर और मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज जंग ते जान दा मौका है, एक कासद ने आके पैगाम दिता, ए सोहणिया महबूबा तुहाडी बेटी रुकैया बड़ी बीमार है, धियां दे दुख बर्दाश्त नहीं हुंदे। सोहणिया तुहाडी बेटी रुकैया बड़ी बीमार है। मेरे आका फरमाते ने मेरे साथियों तुसीं इत्थे ठहरो, मैं आउणा, मैं अपनी बेटी रुकैया दियां खबरां लै आवां। आका अलैहिस्सलाम घर दे अंदर आए ते वेखिया बेटी रुकैया जिहड़ी है वो बड़ी बीमार है। इंज बीमारी दी हालत दे अंदर चार पाई ते ना उठन दी सकत है ना बोलन दी सकत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इंज रुकैया दे चेहरे वाल वेंदे ने ते होठ हिलदे नजर आए। आका अलैहिस्सलाम ने अपना सज्जा कंन अपनी बेटी दे होठां नाल लगाया ते सैयदा रुकैया की दुआ कर रही ने, आंदियां ने या हय्यु या कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीस। ए मेरे अल्लाह मेरे बाबे नूं जिवें मुस्कुरांदा लेके जा रहा है, अल्लाह मेरे बाप नूं एवें मुस्कुरांदा वापस ले आई।
اللہ میرے باپ نو میدان جنگ دے وچوں ایویں مسکراندا لے آئی. میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے چلن لگے. میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ٹردے نے. آقا فرماندے نے عثمان تو کتھے چلا ہے؟ آقا جنگ تے جانا تواڈے نال. تے میرے آقا فرماندے نے عثمان اج تو محمد دی بیٹی کو ٹھہر جا. عثمان محمد دی بیٹی بیمار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان محمد دی بیٹی کو ٹھہر جا, اللہ تینوں جہاد دے برابر ثواب عطا کر دیں گے. تے جناب عثمان ٹھہر گئے. میرے آقا علیہ السلام میدان جنگ دے اندر چلے جاندے نے. ادھر کفار دے نال جنگ جاری ہے, ادھر سیدہ رقیہ نو اپنے ابو دی فکر لگیاں. باپ دنیا تے نہ ہوئے تے انہاں دھیاں بھੈਣਾں بیٹیاں دا دکھ برداشت نہیں ہوندا. دعا کرو اللہ کسی نوں دکھ نہ دے. سیدہ رقیہ نو اپنے باپ دی فکر لگی ہے تے انج ہاتھ چک کے دعا کر دیا جا رہی نے, یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اندیاں نے عثمان جی ذرا جاؤ باہر جا کے مدینے دی آبادی چوں باہر نکلو تے جا کے مینوں میرے ابو دیاں خبراں لیا دیو. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے, اسے حال دے اندر ہی واپس آ گئے. آندے نے رقیہ تیرے بابے دیاں خبراں اجے کوئی نہیں ملیاں. میری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر گزر دیے. آندی ہے جاؤ عثمان جی دوبارہ پتہ کرو نا, میرے آقا علیہ السلام انج میدان جنگ دے اندر نے. جاؤ عثمان جی میرے ابو دیاں خبراں لے کے آؤ. پھر جاندے نے اسے حال دے اندر واپس آ گئے. آندے نے رقیہ تیرے بابے دیاں کوئی بھی خبراں اجے تک نہیں آئیاں. 3 دفعہ میرے عثمان گئے. ادھر کی ہوندا ہے؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نو پیاریاں ہو جاندیاں نے, اپنے رب کو چلیاں جاندیاں نے. آقا علیہ السلام نو میدان جنگ دے اندر اطلاع پہنچی, اے اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی رقیہ اج دنیا تو رخصت فرما گئی ہے. سوہریا تہاڈی بیٹی رقیہ وفات پا گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام جلدی نال تشریف لے آئے. آ کے انہاں صحابہ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے آؤ تو پہلے دفن کر دیتا ہے. اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام آئے. آ کے میرے آقا پوچھدے نے عثمان کتھے وے؟ سوہریا عثمان تے رقیہ دی قبر تے ڈگا روئی جا رہا ہے. سوڑیا عثمان تے ہزاروں قطار روئی جا رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام انج قبر تے تشریف لے آندے نے, انج عثمان دے موڈے تے ہاتھ رکھیا. او پیارے عثمان رب دی رضا تے صبر کر. میرے عثمان جلدی نال اٹھے, آقا علیہ السلام دے گلے لگ جاندے نے. آندے نے سوڑیا محبوبہ عثمان نو اپنی بیوی فوت ہوندا غم نہیں, محمد دی بیٹی دی وفات دا غم ہے. سوڑیا مینو اس چیز دا غم نہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے. سوڑیا مینو پریشانی غم تے اے وے کہ اگے میں بازار دے اندر جانا سا کہ مدینے والے سارے آندے سن, او ویکھو محمد دا جوائی تریا ہوندا ہے, او محمد دا دواد آ رہا ہے. سوڑیا اج دے بعد کوئی بھی نہیں کہے گا کہ محمد دا دواد آ رہا ہے. سوڑیا مینو اس گل دا غم تے فکر ہے. میرے آقا علیہ السلام چلے گئے. اور بھائی انہاں تیاں بیٹیاں کولوں ماپیاں دے غم برداشت نہیں ہوندے, اور ماپیاں کولوں اپنیاں تیاں دے دکھ نہیں چلے جاندے. دعا کرو اللہ کسے نو بھی تیاں دے دکھ نہ دکھائے, کسے نو بھی تیاں دی پریشانی نہ دکھائے. انہاں تیاں کولوں توقع یہی کیتی جا سکتی ہے کہ انہاں نو اپنے والدین دا غم بڑا ہوندا ہے. ایک دن دا وقت ہے, میرے آقا علیہ السلام انج حتیم دے مقام تے نماز ادا کر رہے نے. تے انہاں مکے والیاں نے میرے آقا علیہ السلام جو سجدے تے اندر گئے, انہاں اونٹ دی اوجری لیا کے میرے مصطفیٰ دی کنڈ مبارک تے رکھ دیتی. تے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھتی نال آئے تے اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اوجری ہٹان دی کوشش کی تھی, پر اوجری نہیں ہٹ دی. تے جلدی نال آقا علیہ السلام دے کر جاندے نے تے جا کے آندے نے, اے بیٹی فاطمہ اب مکے والیاں نے تیرے ابو دے نال آقا حرکت کیتی ہے. تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دیاں آندیاں نے آ کے تے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
इन्हां दे नाल मिल के ओजरी उतारन की कोशिश करदियां ने, लेकिन ओजरी हटाई नहीं जाती। 12 सहाबा ने आके ओजरी हटाई ते सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्र इन्हां दी तकरीबन उस टाइम 5.5 पौने साल की उम्र है, पौने 6 साल की, 5.5 पौने 6 साल की उम्र है। इंज करके अल्लाह के हथ चुकदियां ने, आंदियां ने ए मेरे अल्लाह जिन्ना मेरे बाबे की कदर नहीं जानी, अल्लाह जिन्ना मेरे बाबे का मुकाम ते शान नहीं जानिया, अल्लाह इन्हां नेस तो नबूज कर दे, अल्लाह इन्हां तबाह और बर्बाद कर दे। ये अपने मुंह दे विचों अल्फाज अदा कर रही ने। उन्नी देर से आप आए ना के ओजरी अदा दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम सजदे तो उठे, सजदे विचों उठ के आप अलैहिस्सलाम ने तहियत मुकम्मल की, सलाम फेरिया ते बेटी फातिमा दे हथ पड़ ले। मेरे आका फरमाते ने नी मेरी प्यारी बेटी फातिमा, इन्हां दे हक विच बददुआ न कर। अल्लाह धियां बेटियां दे मुंह, धियां बेटियां दी मुंह दे विचों निकली दुआ कदी भी रद्द नहीं करया करदे। पर वो अल्फाज निकल चुके सवे, वो दुआवां निकल चुकियां सवे, वो अल्फाज रब दे अरश ते टकरा गए। एक वेला आया बदर दे मैदान दे अंदर, अल्लाह ने 70 दे 70 काफर जहन्नम वासल कर दिते। ਇਹ ਧੀਆਂ बेटियां बापिया का बड़ा ही गम हुंदा, बड़ा दुख हुंदा। और गल सुन लो, इन्हां धीआं बेटियां दे मुंह दे विचों निकली दुआ होए या बददुआ होए, रब कदी जाया बर्बाद नहीं करता और रब खाली वापस नहीं जे मोड़ता। इन्हां धीआं दा ख्याल करया करो, इन्हां कोलों दुआवां लिया करो। और जिन्ना एहसास मापियां दा बेटियां करदियां ने बेटे भी नहीं करते।